Amoyo apo ti panagigam ti maysa nga kumpanya o gobyerno o example tayo apo ti maysa nga panagigam or manage ti maysa nga kumpanya, maysa nga gobyerno kinalugan kuma or taxi, tricycle, bus, jeep. Amoyo apo nga basta-basta ti ko eh. Amo nga amo nga aramaten ay manihar takwarta ti tattao ket anya ti mangyari ti gobyerno. Sika nga agmanmaneho ti gobyerno, sika nga agmanmanage ti gobyerno. Ag nga dalatan maysa data nga papanan na ti gobyerno ket maging bangkarote. Data ti maysa no hamo nga amo ti agmanage ti kwarta ti gobyerno. Magiging bangkarote yan kasi halimbawa na lang, i-example na lang natin. Pag ikaw na namumuno sa gobyerno, hindi mo alam kung saan papunta, saan mo gagamitin yung pera, na pati yung bisyo, may bisyo ka, may barkada ka, at dato'y barkadam, dagiti bisyong, kat intugot mo dyan ti trabahong. Kat, siyempre, dato'y kwarta. Anya nga ti aramidon. Siyempre, unaom ti bisyong, unaom ti barkadam, unaom data noon yaman ti araramidam, mading aramid kat unaom. Hamon ngay nga, kitkitaan na ta iman manage mo nga kumpanya o gobyerno kuma. Kastamat apo ti jeep or bus driver. No dati driver kat han nga amo nga aramaten dato'y kwarta. Ngayon bayad ti tattao kinya nga pasayeros kuma. Kat han nga agandar apo datang nga lugan. Kastamat ti gobyerno. No han nga amo nga aramaten dagiti bayad ti tattao ti gobyerno nga sika as a manager ay kat magiging bangkarote, maging bankrupt data nga gobyerno. Yun. Ito yung pondo na pagka nagbankran at nalugi, yun ang magbibigay sa mga... Pati yun nawala? Nawala, 107 billion. So, ang nawala sa atin, 167 billion. Unaccounted? Unaccounted. Ang final kasi ng case ng mga petitioners ay yung 60 billion. Nakaligtaan yung PDIC funds. Pati yun nagalaw? Nagalaw po. So yung perang yun ang nag-i-insure, yung 107 billion. Tama po. So ang ibig sabihin yan, pati yun nawawala? Pati yun kinuha. So, Nag-explain tayo, no, adaman ti tanong maawatan, dagito'y nananang tayo, kinlolola tayo, dagito'y hanga makaawat ti Tagalog. Kata, kastoy ti mangyari kumano ti gobyerno kat hanang nga amo no ti maysa nga agman-manage ti gobyerno mangmanihar ti gobyerno kat awan amo na kat araramiden na latan di kanya na latan hanang nga panpanunutan dagitoy tattao hanang nga panpanunutan nga agtatrabaho isu na ti gobyerno kat datoy kwarta nga intended nga taxes ko mati tattao kat hanang nga jay kayat na lang aramiden nan barkada at bisyo na anyat tan ti aramiden na kastamat apo ti lugan nuhan mo nga i-maintain tinasaya at datang lugan kat maistak haan nga agandar kasama ti gobyerno nuhan mo nga amo nga imanihar i-manage ti gobyerno ay kat no kumakumpanya anya nga ti aramidan ti makinbagi nga no si kakit inaramid da nga manager kat ti makinbagi ti kumpanya kat siyempre balinan nga mabangkrapon na nga kumpanya anya ti aramidan ti kumpanya makinbagi ti kumpanya ay kat paikatandakan agbirok da ti sabali nga nalaing amang manage ti kumpanya da. Kastamat ti gobyerno apo ti gobyerno kat inaramin ni Apo Diyos.
kat sika nga agman-manage, kat saan mo nga aramaten, tilaing mo, amo nga aramaten nga i-manage, ti kwarta, ti gobyerno, ay kat, anya nga iterambin din na Apo Diyos. Ni Apo Diyos, ti mangaramit ti paraan, para siguro, baga lalatan nga, agbirok, ti nalalaing nga tao, nga maging presidente ko ma, or maging governor ko ma, mayor ko ma, agbain ka mat Apo. No sika kat hamungaan mo, kati araramidem latan kati kay kayat mo, nga magmanmanage ti gobyerno or tilugan ko ma. Agbain ka mat Apo, ti makindagi talugan, siya kat driver. Kathan mo nga, awan ti gasolina na, ikanda ka mat ti pagbayad, agbayad damat dagiti tattao. Kala ka mat ti gobyerno, agbayad damat ti dagiti businessman, ti gobyerno. Kat siyempre, aramatem mat. Tano adda ti maaramat ti gobyerno. Sika nga agman-manage, kat adda ko mati laing mo, nga agmanage, agmamanihar, ti gobyerno, ti kwarta ti gobyerno, tao ti gobyerno, siyempre adda ti tattao mo eh. Kasta Apo ti kwa. No, agbain ka mat Apo, no, agbain ka mat ano, siyempre, no, sika ti inkabil da nga manager or driver. Kat inikanda ka lang arudan ti pagbayad mo. Gumatang ka ti kastoy, gumatang ka ti gasolina, gumatang ka ti oil, gumatang ka ti pang pasukat tapilid, kasama ti gobyerno. Ti gobyerno, inikanda ka ti kwarta nga pangpapintas. Ti Pilipinas, dalan, silaw, mangmanihar, dagito'y kwarta ti gobyerno nga, ti kastam kat i-manage mo, tanuhan nga mabangkarote mo, dagiti pamilya, manganda ti talong nga may nga aldaw, manganda ti bigat, malum, rabi nga handa nga agsang sangit, ita kasatnon Apo Diyos, kung kunada, ako mutin ti pagalan mi ti paggatang mi ti kwa kanan mi o mutin ti paggatang mi ti bado mi katinya ti araramidin ti gobyerno awan la ayan ti maaramidan kat simpre dagiti tatao kat damat ti Apo Diyos da kat agwalwalo da nga anya ti mangyari na ti gobyerno tayo kat ni Apo Diyos Apo kat han nga maturog. Agaramid ti paraan ko ma. Tano no hangkaman nga hamuman nga amo ti agmanage ti may nga gobyerno ay kat anya ti aramidin ni Apo Diyos. O kala ti mangyari tayo Manila. Makita tayo Apo ti outcome, consequence. Agparang Apo, agreveal Apo ti mararamid ti agmanmanihar ti gobyerno. Datoy ti panpanunutan tayo Apo nga rumwar ti bulok ti maysa nga aramid ti tao. Nya ti agreveal, nya ti ipakipakitaan na. Dagiti tattao. Hamad nga umay ni Apo Diyos ti nga paltugan na ka, hangmat nga umay ni Apo Diyos ti daga, nga ikan na ka ti ikulong na ka kumahaan. Ipakita na iti tattao, timang singir, ti gobyerno man kuma. Insurance Corporation, 107 billion. Ito yung pondo na pagka nagbankran at nalugi, yun ang magbibigay sa Pati yun nawala? 107 billion. Ang Ti PhilHealth, dagiti do doktor, ibagbagatan nga, allegedly nga, ibagbagatan nga maawanan ti kwarta, inahalada ti kwarta ti gobyerno, allegedly, di umano. Adun ti mang ibagbaga,
Inya nga ti tata, i-reveal na ni Apo Diyos, no niya timang mangyari, tata ti kwarta ti gobyerno. Kat